Struggling ka pa rin ba sumagot sa mga interviews mo kahit alam mo naman yung mga skills mo? Let me show you how I use ChatGPT to practice and answer interview questions with confidence. Okay, so dito sa ChatGPT, gawin nyo lang, copy nyo lang yung resume nyo. Ayan. And then paste nyo siya sa ChatGPT. So put in resume. Tapos paste nyo yung resume nyo or yung laman ng resume nyo. And then punta kayo doon sa job description ng ina-applyan yung trabaho. I-copy nyo yung job description, okay, like this one. And then i-paste nyo siya sa baba ng resume nyo. And then type nyo tong prompt na to. Based on my resume and job description, ask me specific questions about my previous experience and the job. And then enter. Yan. Ayan na siya. So, bibigay si ChatGPT ng mga questions related doon specifically sa job na ina-applyan nyo. So, mas maganda rito, you can review it and then you can prepare your answer. Ayan na siya. Ganun lang siyang kadali, mga mi. Okay, I hope you learned something today. Follow for more tips. Bye!